request atau permintaan. Nah, ketika kita minta tolong pada seseorang dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan kata ini. May I have, would you mind, atau would you able, atau could you please. Can you help me, atau will you do me a favor. Oke, kita pelajari dari awal. May I have a glass of water please. Umpamanya kita minta seseorang segelas air. May I have a glass of water please. Bolehkah saya minta segelas air? Jawabnya, sure, here you go. Tentu, ini. Of course, I'll get it for you. Tentu, saya ambilkan untukmu. Nah, jika seseorang minta tolong padamu seperti ini ya. May I have a glass of water, please? Nah, ini jawabnya. Sure, here you go, atau of course I'll get it for you. Would you mind closing the door, please? Apakah kamu keberatan menutup pintu? Would you mind closing the door? Menutupkan pintu. Oke, bisa menjawab not at all. Nah, sure, I'll close it. Nah, tidak keberatan, not at all. Tentu, saya akan menutupnya. Oke, sure, I'll close it to you. Would you mind waiting for me a minute? Untuk menanti seseorang ya, seandainya kamu disuruh menunggu seseorang. Would you mind waiting for me a minute? Would you mind waiting for me a minute? Apakah kamu keberatan menunggu saya sebentar? Oke, bisa menjawab, sure, I'd be happy to help. Not at all. Take your time, no problem, I'll wait. Would you mind waiting for me a minute? Apakah kamu keberatan menunggu saya sebentar? Not at all. Take your time. Tidak keberatan atau take your time. Bisa menunggu ya. Take your time. No problem. I'll wait. Tidak masalah, saya akan menunggu. Would you able to help me with this task? Would you able to help me with this task? Apakah kamu bisa membantuku dengan tugas ini? Apakah kamu bisa membantuku dengan tugas ini? Task, this task, tugas ini. Jawabnya, sure, I'd be happy to help. Sure, I'd be happy to help. Tentu, saya akan senang membantu atau saya senang membantu. Yeah, I can help you with that. Yeah, I can help you with that. Ya, saya akan membantumu. Could you please pass the salt? Bisakah kamu menyerahkan garam itu? Atau bisa diartikan bolehkah atau bisakah mengambilkan garam itu? Sure, here you go. Sure, here you go. Tentu, ini. Of course, here is it. Tentu, ini. Nah, ini meskipun kata tulisannya beda, bisa diartikan sama. Can you help me with this project? Can you help me with this project? Bisakah kamu membantu saya dengan proyek ini? Sure atau yeah, sure. Of course, I'd be happy to help. Sure, tentu. Of course, tentu.
I'd be happy to help. I'd be happy to help. Saya senang membantu. Will you do me a favor and carry my book? Maukah kamu menolong saya dan membawa bukuku atau membawakan bukuku? Sure, no problem. Yeah, I'll do it. Sure, no problem. Tentu tidak masalah. Ya, I'll do it. Ya, saya akan melakukan. Nah, jika ingin minta tolong ke teman, pinjam buku umpamanya. May I borrow your book? May I borrow your book? Sini, bolehkah saya meminjam bukumu? May I borrow your book? Bolehkah saya meminjam bukumu? Boleh dijawab sure. Here you are atau here you go. Sama saja artinya. Atau kalau minta pinjam penghapus. Atau boleh pinjam penghapus. Ngomongnya ke teman boleh menggunakan can. Can I borrow your eraser? Boleh menggunakan can I borrow your eraser? Bolehkah saya meminjam penghapusmu? Boleh ngomong sure here you are atau sure here you go atau ngomong here you go juga nggak apa-apa. Oke, selamat belajar.